Salam alaikum, on fait maintenant la solution ou bien la correction de la physique nucléaire, l'examen national 2018, section rattrapage. On prend les données. L'étude de la désintégration du noyau plutonium 241. Le plutonium 241 est un élément radioactif qui n'existe pas dans la nature. Elle résulte des transformations nucléaires de l'uranium 238. Le noyau de plutonium se désintègre en un noyau d'amstrium AM avec production d'une particule X. Donnez la masse de noyau AM. La masse de noyau Pi, plutonium, il existe. La masse de la particule X et la transformation 1 humain égale 931,5 MeV par C carré. Demi-vie de plutonium T1 demi égale 14,35 années. Première question. Première question. Écrire l'équation de désintégration et préciser le type de radioactivité de plutonium. شو ما يلا عطيكم اخوان فيما يقول لك écrire l'équation de la transformation ou de la réaction ما ديرش الكالكول في راسك. اش قال لك البلوتونيوم Pi 241 94 il se transforme à un noyau AM plus particule inconnue مازال عندنا inconnue غنديرو la loi de Sodé d'après la loi de Sodé. اش كيقول لي loi de Sodé 241 égale 241 plus A. 94 égale 95 plus Z. Donc, A غتعطينا 0 و Z غتعطينا moins 1. شكون هي البارتيكول اللي عندها A كتساوي A كتساوي 0 و Z كتساوي moins 1؟ هاد البارتيكول هي إلكترون. دونك كتعاود تكتب ليكواسيون P U elle donne AM plus électron 241 94 241 95. هذا الإخوان هي ليكواسيون اللي غتكون عندنا ونعاود ما ديروش الحساب في راسكم لي ديتاي اللي غادي لكم. لو تيب غيكون عندنا هو بيتا موال. الكيستيون 2 نقرا calculer en MEV l'énergie libérée E lib lorsqu'un seul noyau de plutonium se désintègre. L'énergie ainsi que l'énergie libérée égale la valeur absolue de la variation de l'énergie. مزيان. La variation de l'énergie égale la masse du produit, donc AM, plus la masse produit l'autre, moins la masse تاع réactif اللي هو PE ولا ننساش fois C carré. ديك C carré ما تنساش لها مرة كنسامبليفيو بها. غنعوض la masse de AM d'après les données égale 2 4 1 0 0 4 5 1 plus la masse هي la masse تاع البارتيكول inconnue هي 0 0 0 5 5 moins la masse de plutonium égale 2 1 1 0 0 5 مزيان ولا ننساش سي كاري. اخوان هذا الفرق راه كيخرج لكم نيجاتيف ولكن مع الفالور ابسولي كيديفيان بوزيتيف.
D'après le calcul, on trouve l'énergie libérée égale 2,9910 à la puissance qu'on donne 5. Moins 5. Moins 5. Humain fois c carré. باش ندوز الماث كنضرب 931.5. Le résultat devient presque 0, 0, 2, 4. تخلي 5 الأرقام بعد الفاصلة، لأن لي دونتهم معطيهم 5 الأرقام بعد الفاصلة. هذه هي لينيرجي ليبيري ونأطروها. اوكي، troisième question. نرجع نقرا troisième question. قال لك مولاي l'activité initiale d'un échantillon radioactif de plutonium 241 I A0 égale 310 à la puissance 6 becquerel. Trouvez l'activité A1 de cet échantillon à la date T1 égale 28,70 années. Ok. Après le cours, on a كاينه واحد العلاقه عندنا كتقول لي A1 égale A0 l'exponentielle moins lambda T. طبعا T1 هذه علاقه عندنا. A0 donné l'exponentielle moins lambda ما تشلي الهب هي ال ln2 sur T1 demi fois T1. L'application numérique A0 3 fois 10 à la puissance 6 fois l'exponentielle moins ln2 sur T1 demi. T1 demi 14,35 fois 28, l'application numérique, après le calcul, on trouve que A égale 7,5 fois 10 à la puissance 5 l'unité becquerel. نأطرو هادشي ونعاود نبين ديك 5 راه سطرت عليها، هي فين هي 5 مزيان. وهذا اخوان هو البارتي ديكزامان. ولا تنسونش الاخوان باش ابوني الله يرضي لكم وجيم، ولا كان شي تساؤل في الكومونتير، ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.